कायबा सानमुं सानै पदबिल ब्लकनि भिडिअनि थारियाव डेपुटेसन लेखा रेगानि सेबक खालाय तंनाय रेगा मास्टार रक बरनि सानमुं सेबकनो रेगुलार खालायनानै बरनि इनक्रिमेन्ट बांग्रमानि बुइनि दिए बांफिनो बंबो दिए बांग्रनानि आबहाय ताइ रिटायारमेन्ट बहायनो ओंनानि बागै कायसा लिमिट जरा खायरनानि आकरक सानमुं सानै डेपुटेसन लेखा पदबिल ब्लकनि आरदि भिडिअनि थानि बाय जों दिनै पदबिल ब्लक सेल कमिटिनि अनगायै कायसा जोंनि भिडिअ सानै थानाय भिडिअ माने जोंनि भिडिअ सार जोंनाव नालाय गाहाम रेसपन्स रैखा भिडिअ सारनाव बेलाय बेलाय हामबाय मूलत जों दिनै जायगायाव डेपुटेसन दिलाय माने हेंखाय नायदि जों 2007निफ्राय दाबुसुद जरा प्राय 20 बছর जाबाय मरेगा सामंबाय हेंखाय जायगायाव जों বিগত थांनाय কয়েকটা বছর ভারতবর্ষ ত্রিপুরা 1 নম্বর এনগেবो বিভিন্ন রকম প্রাইস তৈ থাকে অবশ্য তিনি দারাতैनो जों खाम खायमानि बिसिंतैनो सरकारनि नखराव सरकार बा बंनि मोखांसिं हाबनो चिनि जे सीमित बेतन अबे जोंनि संसार चलिया कारण चिनि संसाराव उंलिया हामानि न 4 হইতে 5 জন বরক दङ चिनो किसिसेल बेतन बाय चिनि जे गुमा बुफा ब्रिचुपुरा बर'नो तै तन्नानै सापरि रां बाय जों बेलाय खाय क्राइसिस माथो अपनी बाकी सरकार थाने अपनो जतने कैसे करें चिनी बेतन जाहाते मार्केटनि जे द्रव्य मूल्य बृद्धि अनुसार जों चलि माननानै हायगा हेंखाय जों ओरैनानै हेंखाय जों नायदि बुमुंसे जों रेगा स्किम चाकरि खाय दंखानो बा रेगा सामं खालाय दंखानो अपनी बादेबो जों सरकारनि विभिन्न प्रकल्प सामं माखाय जेमन जों इलेक्शन डिउटिबो खालायो विभिन्न सार्वे फायो SBMG সার্ভে হইতে শুরু করে অনেকটা সার্ভের অবস্থা কাম করে যেভাবে রেগুলার এমপ্লয় লোক যে সামুং খাই তো অবহেকিনো जों সামুং খাই মাত্র কিন্তু চিনি দুঃখনি কোকনো সরকার বানসুবই নাই বা বই নাই আপনি বাকিনো বুং খুনজুয়া কাহামকে কান্দিনানি বাকি जों दिनै মূলত জায়গা ডেপুটেশন খালে লায়া हेंगे चिनी जे दिनै डेपुटेसन खायदानि 5टा चिनी डिमान्ड दङ अ डिमान्ड दंखा 1 नम्बराव दङ रेगुलाइजेशन अफ ऑल रेगा एमप्लॉइज बीबीजी रामजी अंडर द स्टेट अफ त्रिपुरा effective from their respective joining dates 2 नम्बराव दङ increase salary with structure with marks बीबीजी रामजी MJNRG and पंचायत department sponsor 3 नम्बराव दङ increment increase from 3% to 5%. 4 number point the retirement age limit of all MG and Rega BBG Ramji employees should be fixed age a minimum of 65 years. 5 number provide financial benefit allowance when declared for government employees. Overall chini 5টা যে সরকারি থানি সামু অবনো জন্য দতি খাই ইনক্রিজ খাই দিনা নিমতো অবনো চিনি सरकार महल जतन चलाय गाहाम खालाय कयनो चिनि खाबाय सुनो ब्लक डिविजन ब्लक भिडिओ तामक कलखनो भिडिओ बेलाय गाहाम रेसपन्स रिका चिनि मनो बेलाय न एकदम खाफुरजागै न यासाखा प्लस बो जायगायाव तिनि चिनि अबनो डीएम सारनो फरवार्ड खायनाय बा सरकारो जेटा हाई अथॉरिटी दङ जत डिपार्टमेंट तनो बरहनानै जोंनो गसिना हाका आबनि बागि चिनि भिडिओ सारनो बेलाय हामबाय आं हिंके पदबिल ब्लक सेल कमिटिनि सेक्रेटारि सुनील देव वर्मा जी नमस्कार আমরা পদ্মবিল ব্লকে এমজিএনএর তরফে আমরা সকল কর্মচারী আমরা আজকে একটা ডেপুটেশন দিলাম বিডিও মহোদয়ের কাছে পদ্মবিল ব্লকের বিডিও মহোদয়ের কাছে ডেপুটেশনের মধ্যে আমাদের 5টা ইম্পর্টেন্ট ডিমান্ড ছিল ডিমান্ডগুলোর মধ্যে হয়েছে একটা হচ্ছে রেগুলারাইজেশন করতে হবে আমাদের অল এমজিএনএর জায়গা স্টাফকে যারা যেই সময় জয়েনিং করেছিল সেই সময় পিরিয়ড থেকে 2 নম্বর হলো আমাদের যে স্যালারিটা আছে সেই স্যালারিটা ইনক্রিজ করতে হবে 3 নম্বর হলো আমাদের যে ইনক্রিমেন্টটা আছে বছরে ইয়ারলি একটা 3% ইনক্রিমেন্ট সেই ইনক্রিমেন্টটা 3% থেকে 5% করতে হবে 4 নম্বর হলো রিটায়ারমেন্টের যে পলিসিটা আছে 60 বছর এমজিএনআরজি এবং বিবিজি রামজির যে স্টাফ আছে তাদের 65 বছর করার জন্য আমরা ডিমান্ড করেছি এবং 5 নম্বর হলো আমাদের যে ফিনান্সিয়াল একটা বেনিফিট দিয়ে যাতে গভর্নমেন্ট সেই 5টা বেনিফিট যাতে আমরা পাই এই 5টা ডিমান্ড নিয়ে আমরা বিডিও স্যারের কাছে পদ্মবিল ব্লকের বিডিও স্যারের কাছে আজকে আমরা ডিমান্ড দিই এবং বিডিও স্যার আমাদের এই ডিমান্ডটা অ্যাকসেপ্ট করেছে এবং অ্যাকসেপ্ট করে উনি বলেছেন যে ওনার হাতে তো এইগুলো কি এই প্রসেসগুলো করার ক্ষমতা নেই উনি আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে এই অ্যাপ্লিকেশনটা এবং এই ডিমান্ড ফর্মটা উনি ডিএম এর কাছে প্রস্তাবিত করবেন এবং ডিএম মহোদয় যা সিদ্ধান্ত নেবেন এইটুকুই আমাদের এখানে
মানে বলার ছিল এবং আমরা বিডিও স্যারের কাছ থেকে ভালো একটা রেসপন্স